isir kayo. Okay, Renz, putulan. Oh! Okay. Tara na. Okay. Tara na. Mga idol, tara na. Nagbuya na. Okay. Nagbahada na. Okay na. First attempt. Tingnan natin. Okay. Isir kayo. Okay. Renz, putulan. Oh! Okay. Tara na. Okay. Tara na. Okay. Beginners na mga idol. Beginners. Okay. Tara na. Okay, high ball si Renz mga idol. High ball. Okay. Tara, bangga sa punuan sa Bakawan. Okay, nagbalik ng first batch mga idol. Tara na. Okay, nagbahada na. Okay. Galing. Parang wala lang oh, parang wala lang ha. Okay, pangalawa. Okay. Parang wala lang. Okay. Marmar. Grabe, galing mo idol ah. Okay, dito lang muna tayo mga idol. Okay, tara. Nadiretso na dito sa Bakahan. Okay. Pasul. Okay, may naiwan pa ha. Okay, tara. Wasdak. Okay, parang naabutan. Okay, naabutan ng first spots natin mga idol ha. Naabutan. Okay, Renz, pangalawa na. Renz, putulan. Okay, pangatlo. Sige, walop. Okay, na nagbahada. Okay, Marmar. Oh. Okay. Okay, survive si Marmar mga idol. Okay, batal. Okay, ito na first spots natin. Ayan na. Pangalawa pa rin si Renz, putulan mga idol. Ayan na. Okay. So ito yung naiwan. Okay, guyod mga idol, guyod. Okay, ayan na. Okay, nagandar na. So, sayang ang first spots natin, no? Okay, Renz, putulan. Nangunguna na. Ayan. Wala, tara na, panat. Okay, Renz, putulan mga idol. Nangunguna na.
Okay, Marmar na stranded. Nag-appear pa sila doha, oh. Okay. Ala, was-was. Ala, lahotay, lahotay. Okay, ayan na. Okay, patay. Ala, Marmar, was-was. Alagi. Bunal. Oh, napasa idol, oh. Ala, walo. Ala, sige. Masyadong madulas mga idol. Okay, yan na, andar na. Oh, lo. Hindi na kinaya, hindi kinaya. Oh. Saan niya pupunta? Okay, patay. Okay, gipalahan na pod, gipalahan na pod.